Okay, so hello and assalamualaikum everyone. Right, so in this video, I would like to explain and discuss for a little about question 3A. Okay, so kalau ikutkan, kita dah tulis jawapan untuk soalan ni dekat dalam di atas whiteboard. Tapi saya still nak explain sikit je, okay? Just for like additional information or maybe untuk siapa-siapa yang masih ada masalah untuk memahami how to solve this question lah. Okay, so number 3, dia cakap dekat sini. Find the particular solutions of the following differential equations that satisfy the given condition. Okay, so kita baca dulu soalan. Right, so soalan cakap awak kena cari particular solutions. So particular solutions maksudnya adalah solution yang mana kita dah tak ada nilai C. Kenapa? Sebab kita diberi nilai X dan juga nilai Y. Okay, so the first step adalah awak kena kenal pasti dulu. Kita nak kena separate the variables ke kita nak kena guna method of integrating factor to solve our differential equation. Okay, so macam mana kita nak tahu kita nak kena guna separable or differential, integrating factor. Okay, so I told my students, saya dah bagi tahu banyak kali. So salah satu caranya adalah practice makes perfect lah. Betul. Saya tak ada, I have no other pesanan yang lain untuk bagi dekat awak macam mana kita nak tahu soalan tu nak kena guna integrating factor ke nak guna separable variables. So kalau awak buat banyak latihan, banyak soalan yang dah pernah awak jumpa, dah pernah awak try buat, you can eventually see the pattern of the question. Nak kena guna method yang mana satu. Okay, so kalau tengok dekat sini, kita try separable variables dulu. Maksudnya, boleh tak kita nak separatekan the variables, okay? Tapi obviously, kalau dekat tutorial question number 3, dia still dekat dalam 3.1. Maksudnya, kita mestilah boleh separate the variables, okay? So, kalau tengok, you have 2x y plus y dekat atas tu. Okay, so we can factorize the y keluar. So, you will get y and then in bracket 2x plus 1 of x square x square minus 1. This one. Okay, and then we can actually see dia dah separate. So this one over here adalah x. Okay, and then this one over here is just y. And the relationship between y and also the fraction of x adalah multiply. So bila di dalam bentuk macam ni, maksudnya kita boleh pindahkan lah. So we can bring this y to the other side and then bring this dx to the right hand side. Okay, so saya akan dapat 1 over y dy and then equals to 2x plus 1 x square minus 1. Settle. Okay, so dah split, so letak sahaja integral sign. Letak integral sign. Okay, so now dekat belah kiri kita ada 1 over y. So we have a constant dekat atas and then we have linear dekat bawah. Okay, so this one automatically akan dapatkan kita ln function bila kita integrate. Okay, so dekat belah kanan ni sahaja macam mana kita nak integrate this fraction. Okay, so kebiasaannya kalau dalam bentuk fraction dia ada dua lah, sama ada hasil integration dia. Okay, so yang pertama hasil integration dia awak boleh nampak terus, awak akan nampak ln. So yang itu kita guna method of substitution. Okay, substitution and then awak akan dapat dia dalam bentuk ln. Okay, lagi satu cara bila kita nampak this kind of fraction that it can be factorized actually, this denominator. Okay, awak akan dapat x plus 1 and x minus 1. Okay, so bila kita punya denominator boleh factorize, sebenarnya ini adalah menggunakan method of partial fraction. Okay, so let's apply the partial fraction knowledge yang awak dah belajar ke sebelah kanan ni. Macam mana kita nak integrate dia. Okay, so I will just take the 2x plus 1. Saya nak express dia dulu. Equals to, over x square minus 1. Okay, and then equals to, okay, so kita factorize dulu this denominator. So I will have x plus 1, x minus 1. So saya ada x plus 1 times with x minus 1. Okay, and then bahagian atas dia akan stay as 2x plus 1. Like this. Okay, and then from here kita akan express dia into two partial fraction.
Kenapa 2? Sebab dia ada denominator 2 sahaja. Ni denominator factor pertama. This is the second factor. Okay, so dia akan dapat x plus 1. 1 is x plus 1. And then plus with x minus 1. This one. Okay, so bahagian atas nak letak apa? Bahagian atas letak any constant a and b. Okay, so now let's equate the denominator. Samakan dia punya pembawah. Okay, so awak akan dapat untuk a. Macam mana nak samakan pembawah? So tengok macam ni je. So kita nak samakan bawah ni macam ni. Okay, so kita tengok apa yang a tiada. A hanya ada x plus 1. So a tiada x minus 1. So a ni akan didarabkan dengan x minus 1. Okay, and then b pun samalah. Tengok apa yang b tak ada. So b tak ada x plus 1. Settle. So over with x plus 1, x minus 1. Like this. Okay, so now kita akan compare. So we take this upper part dengan this upper part. So we compare them both. Macam mana nak compare? Kita letak sahaja equal sign. So we have 2x plus 1 equals to a times with x minus 1 plus b times with x plus 1. Okay, so daripada sini kita nak masukkan nilai x untuk mencari kita punya a dan juga b. So x yang kita boleh pilih, awak tengok dekat awak punya factor based on your denominator. So denominator kita ada factor x plus 1 and x minus 1. This one over here. Okay, and this one over here. Okay, so for x plus 1 awak boleh dapat negatif 1. And then from x minus 1 awak boleh dapat 1. So these two values adalah value yang kita akan masukkan into this one, and into this one untuk kita cari nilai a dan juga nilai b. Okay, so when when x is equals to negative 1, right? So when x is equals to negative 1, so you get 2 times negative 1 is negative 2, and then plus 1 equals to, so kita masukkan negative 1, so kita akan ada a, and then this one negative 1 tolak 1, awak dapat negative 2. Okay, and then this one negative 1 plus 1, dia jadi kosong lah. So dia jadi mati terus b tu. So awak akan dapat dekat sini, you have negative 1 equals to negative 2a, which is a equals to 1 over 2. Settle. Okay, next one. So when x is equals to 1, okay, so masukkan 1 dekat sini. So you have 2 times 1 is 2, and then plus with 1. Okay, so equals to, and then a, sekarang kita nak cari, a dah ada, tapi tak perlu masukkan a pun. So masukkan dulu 1, so masukkan 1 dekat sini, keseluruhannya akan jadi kosong. Right, so awak akan ada b sahaja, and then 1 plus 1 is 2. So you have b times with 2. So kita akan dapat 3 equals to 2b. b is equals to 3 over 2. Settle. Okay, so dah dapat nilai a, dah dapat nilai b. Masukkan sahaja semula. Okay, so let me just copy this one back. Copy, paste it over here. Okay, and then masukkan nilai a dan juga nilai b saya. So kalau ikutkan, a kita sekarang adalah 1 over 2. So bila kita masukkan 1 over 2 dekat sini, atas ni, okay, so saya masukkan 1 over 2. So eventually, 1 adalah numerator, 2 adalah denominator. So 2 ni boleh terus pergi kepada bahagian di bawah. So saya akan dapat 1 over 2 times x plus 1. Okay, so the same goes for the b value. So saya letak 3 di atas, dan saya terus letak 2 dekat bawah. Settle. So ini adalah saya punya
partial fraction. Right? So let me just kecilkan sikit tulisan. Before tu saya copy dulu yang ni. So copy. Kecilkan sikit tulisan. Okay, ni duduk kat belah sini. Alright, and then just paste it over here yang dekat sebelah kanan. Okay, so saya salin balik. Kita ada equals to integral sign. And then I have dx. So yang belah kiri, kalau nak integrate terus pun boleh. So kita akan dapat ln y. Okay, settle. Okay, so jom sambung daripada sini. Alright, so belah kiri dah settle, tak ada masalah. So let's settle the right hand side sahaja. So right hand side, kita tengok dulu bentuk soalan kita. Kita ada apa? So we have over here adalah, this is just a constant. So 1/2 is a constant. So we are actually integrating 1 over x plus 1. Okay, so remember, bila constant dekat atas, linear dekat bawah, dia automatically akan dapatkan kita function ln. Okay, so awak akan dapat 1/2 times with ln x plus 1. Like this. Okay, and then sama juga untuk second term. So we have 3/2. 3/2 is just a constant. So tak perlu nak buat apa-apa dengan constant. Okay, so kita hanya ada 1 per x tolak 1 untuk kita integratekan. So 1/x minus 1, constant di atas, linear di bawah. So itu pun akan dapatkan juga kita ln. So you have 3/2. And then ln x minus 1. Okay, and don't forget to plus it with c. Okay, so subjek kita adalah ln y. Right, so ini adalah awak punya general solution. Okay, settle. Tapi kalau kita nak simplifykan dia lagi, boleh, tak ada masalah. So let's say saya nak simplifykan my general solution before saya substitute the value of y and also x. Okay, so untuk saya simplifykan soalan ni, kalau kita perasan dekat sini, we have ln over here, we have ln over here, ln over here, and this one just c lah. Okay, so what I want to do right now is saya nak jadikan c ni ada ln juga. Okay, so saya nak menambahkan ln pada dia. So macam mana nak jadikan dia ada ln juga? So remember, bila kita ada, let's say log base 10, log base 10, 10 kuasa c contoh. This one dia akan jadi mati, so dia akan terus dapat c sahaja. Okay, so sama juga dalam kes ini. So macam mana saya nak jadikan dia ada ln? So saya letak ln je lah. Okay, so maksudnya yang sini kita akan dapatkan dia ln e to the power of c. Just like that. Okay, so jom kita tukar dia punya bentuk. So saya akan dapat yang ni, semua ni saya salin je dulu. Paste dekat sini. Okay, and then saya ada plus with ln e to the power of c. Macam ni. Okay, so saya nak tukar lagi bentuk. So kita ada ln, and ln, and also ln over here. So what I want to do right now is I want to combine all the ln together. So before kita nak combine dulu ln dengan ln, sebab kenapa kita nak combine? So awak dulu pernah belajar kalau ada ln tambah dengan ln, dia akan jadi darab kan? Maksudnya this one ln tambahkan dengan ln, yang dekat dalam ni akan darabkan dengan dekat dalam ni. Okay, tapi before we can apply that, you need to hilangkan dulu koefisien di depan ln ni. This one dia tak boleh ada. Kita kena buang dia. So macam mana nak buang? So kita boleh bawa dia naik atas. This one naik atas. Okay, so awak akan dapat ln x plus 1 kuasa 1/2. And then we have plus ln x minus 1 kuasa 3/2. And then plus with ln e c. Like that. Okay, so barulah kita combinekan everything. So saya combinekan everything. So saya akan dapat x plus 1 kuasa 1/2 darabkan dengan x minus 1 kuasa 3/2. Okay, and then darabkan dengan E kuasa C. So, E kuasa C ni saya nak letak dekat depan. E kuasa C. Okay, kejap This one. Alright, and then I put ln in front.
Lon tak hilang lagi. Okay, so sekarang kita ada lon dekat sebelah kiri. Kita ada lon dekat sebelah kanan. So we can compare. Awak jangan cancel out. Okay, so please don't do it like this. Jangan buat macam ni, jangan buat macam ni. Salah. Okay, so kita bukan cancel the lon. We are comparing. Ya, apa yang ada dekat tepi kanan lon tu. Okay, so kita akan dapat y equals to everything over here. Copy, pastekan saja kat sini. Settle. Okay, so saya nak tukar sikit lagi bentuk soalan kita, bentuk jawapan kita. So this is a constant. E power of c is just a constant. So I am going to let E power of c equals to A. Macam tu. Okay, so saya akan dapatlah A sama dengan, okay, copy paste sahaja yang belah kanan tadi. This one. Okay, sikit lagi. Right, so kita nak cari particular solution. So particular solution maksudnya kita cari nilai A tu lah. So apakah X dan Y awak? So soalan bagi this is your value of Y and also X. Okay, so this one saya tinggalkan untuk awak carilah. So sepatutnya dia jadi sangat mudah untuk kita cari nilai A dekat situ apa. Alright, so yeah, I think that is all in this video. Bye bye.